e mogo ni ye ke bi fe vola karamo Haidara de mo ça fait itado jani ke ka fen fo mogo mo folo anyini ka do karsa yere jonye ma Haidara de njo me ni jugo be mina akana ga karamo to wala de asima se kala kali ka fo ko ni jugo be Haidara de ndo la kay ni ko ke ni mi mangan ka ke dina kono wal ma ay ni mo le ala ko ke nam sabula ambe kuma nyere nege ka fo ambe seli islamaya mina ibi seli ibi jineya ke ibi seli ibi shoni ke karamo nana kana an bo o dinga kono kambla chinsiraka ukumana an kelen ko ka chinsirai fo itambo chinsiraka bli bani sababu awunye alado Haidara sababu anye kirado Serifla info ale émission mi nami kuma Serif Ousmane Madani Haidara ale ka barakelonga ansar din ka barakelon e yɛrɛ donna ansar din kono ya fama juma sɔrɔ kito ansar din kono walma ansar din yɛrɛ e donengo ansar din kono e mun nafa juma sɔrɔ la bani sababu awunye alado Haidara sababu anye kirado foli ba bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli bi an bɛ le 19 11e mois 2020 Serifla info émission ni ɲɛ ale ka taa bɛɛ lajɛlen dɛmɛ komi aw b'a kalama cogo min Serifla info ale émission ɲɛ an bɛ wuli ka se mɔgɔw ma k'u ɲininka o ka hakilinata la u y'a mun faamu ansar dini yɛrɛ kan walima hali n'a ka sɔrɔ yɛrɛ tɛ ansar dini kɔnɔ e y'a mun faamu ansar dini taabolo la bon e yɛrɛ fana min bɛ ansar dini kɔnɔ e yɛrɛ mun nafa sɔrɔ ansar dini na i bɛ se ka mun de fɔ an ye Serif Ousmane Madani Haidara yɛrɛ fana kan walima i bɛ se ka mun fɔ an ye a denw kan an ka émission nin basilen b'o de kan Ousmane Haidara iyan bɔ bolo la kira mɔde sarabe ala bolo bi an wulila ka se mɔgɔ damadɔni ma k'u ɲininka o hakilinata la olu y'a mun faamu ansar dini yɛrɛ kɔnɔ walima u y'a mun faamu karamɔgɔ yɛrɛ kan olu sera ka dakurunya fila min fɔ an ye aw ni an ka jɛ an k'o lamɛn ni biti madani nde ife obi faamu doni ngani gwati chinyafo ni biti basita nde ife obi faamu doni ngani gwati chinyafo an karamɔgɔ a foli an bɛ se ka dɔ kɛ a foli la n'o tɛ a sarati an bolo silama farala kafiri kan Ousmane Serifu Madani Haidara a sarati bolo fiyewu ka dala ale nana kana anw bila sira min kan a tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ bi dɔ sɔrɔ sira in tɔnɔ de la silama bi dɔ sɔrɔ a la kafiri bi dɔ sɔrɔ a la sabula e silamatɔ e ka tɔɔrɔya e tɛna tɔɔrɔya se maa mɔ e tɛna tɔɔrɔya se kafiri ma kuma tɛ i yɛrɛ silama ɲɔgɔn yɛrɛ de mɔ sabula anw bɛ jamana min kan nin ye jamana nin a sigi a man nɔgɔn a sigi a man nɔgɔn mais alhamdulilayi anw fɛn o fɛn bɛ tɔ in kɔnɔ bi an bɛ ala fo ka ala barika da an bɛ ala fo ka ala barika da sabula an wasolo de bɛ yala jamana in kɔnɔ yan jugu y'u ka ɲinita ɲini ana ka sɛgɛ mɔgɔ minnu ma la ka lebu ɲinana u y'a ɲini ana ka sɛgɛ mais a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ ɲɔfɛ dɛ an ye layidu min ta an karamɔgɔ ɲɛ n'o ye Ousmane Serifu Madani Haidara ye a ye sira min ɲinana ko n'i ye nin sira in ta i bɛ taa arijinɛ de kɔnɔ direct o sira kelen dɔ bɛ anw bolo an b'a la ka marcher o sira in de kan o tuma ale kelen kɔrɔ kɔ kan anw dusukun min ni o tiɲɛ in sira in de ni ala ka diɲɛ an tɛ segin kɔfɛ fɔ kaburu kɔnɔ limaniya ni dɔ ma fara kan ni ala ka diɲɛ fɛn tɛ bɔ a la fiyewu n'o tɛ jamana in sigi a ma nɔgɔn an yɛrɛw bɛ yan minnu bɛ yan an ɲɛ m'u la mais hali anw amisaru minnu filɛ nin ye an jogo de mɔgɔ wɛrɛw jogo baara yɔrɔ la bilahi ale tubabuw b'a dɔn u b'a dɔn k'a fɔ ko amisari ni karisa a bɛɛ diinɛ kelen maa kelen de bɛɛ farikolo kelen de mais taabolo min bɛ nin bolo ani mɔgɔ tɛ dɔn nin ye u tɛ kelen ye fiyewu o cɛman kɛra an na i b'a sɔrɔ yahudiyaw b'i ka wari de sara
n'o ye wari sara i basi ka kɛ dɔ bi yɛlɛ e ka wari in ne kan mais e bi miiri mun na e ye layidu min ta n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Mahamadu bɛna baara ɲuman min na n b'a kɛ n'o tɛ nafolomugu ka di dɛ cɛ yahudiya kɛlen k'e ka wari sara ma fɔli ɲɛna ka fɛn yɛlɛ e ka nafolo kan n'o ye bugulen ye ka tila ka kariya ka taa ta k'a di a ma ni ladiriya tɛ o kɛ man di dɛ mais mun na an bɛ segin n'a ye an karamɔgɔ de ko seli o ti silamɛya ye jogo de don awa fana anw m'o jogo kelen de kan donc anw ma miiri o jogo in na ka sira tɔgɔ cɛ ye ka taa a tigi ka nafolo de segin a ma awa i bɛ taa di a dɔw de ma u b'i filɛ k'a bi wari di yɔrɔ la ka tila ka fo ka taa fɔ k'i kununu la mais ladiriya de b'o kɛla jɔn de y'anw bila o sira ɲuman de kan o ye karamɔgɔ lamɛnni de e mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye k'e bɛ fɛn fɔla karamɔgɔ Hayidara de ma ça fait i t'a dɔn janni k'e ka fɛn fɔ mɔgɔ ma fɔlɔ a ɲini k'a dɔn karisa yɛrɛ ye jɔn ye mais n y'a ka kasɛti kelen lamɛn n ye fila lamɛn non i ti Hayidara dɔn n balimakɛ n balimamuso ni baara wɛrɛ yɛrɛ de ma k'i la i jija dɔrɔn i ka diɲɛlatigɛ a labɛn karamɔgɔ lamɛnni de ma quoi e bɛna dɔn Hayidara de ye fɛn min ye kabi ne ma don tɔn in na ka tila ka na don tɔn in na n bɛ tɔn in na bi alihamudulilayi rabbil alamina a ka ca san 10 ni kɔ ye n b'a la awa ma deli k'a tɛnɛ tiɲɛ fɔlɔ donc baara wɛrɛ de tɛ ne la Hayidara de ka kɛ ta ça fait a bɛ n dusukun de min quoi karamɔgɔ de ye sira de jira anw na a y'an dusukun de min fɔlɔ ka tiɲɛ de di an ma a ye silamɛya tariku de bɔ anw de ɲɛ o de kosɔn ça fait kabako don quoi ne mana mɔgɔw ye k'u bɛ fɛn fɔla Hayidara de ma i hinɛ de bi don parce que i b'a la ka fɛn fɔ cɛ min ma i tɛ a dɔn quoi n'i b'a dɔn i b'a la ka min fɔ i t'a fɔ fiyewu i bɛ sa a nɔfɛ karamɔgɔ min nana ka na jɛlenya sira de yira anw na ko jogo silamɛya de ye jogo de ye awa kira de cila o de kama ko jogo tiɲɛlen don a kana ka n'o dilan awa anw karamɔgɔ nana o sira kelen de ka tuguni ka na o sira kelen k'o yira an na anw fana b'o sira kelen in fana ka tuguni bi kɛlɛ jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi kɛlɛ jumɛn de bɛ Mali kɔnɔ bi jogo ko kɛlɛ tɛ yan ni min bilala place min na o bi bɛɛ ka wuli ka bɔ yen sabula ko a b'a la ka wari de dun maliyɛn yɛrɛ kɛni maliyɛn bɛ wo waati nɔ mais anw fantiriw de bɛ a maliyɛn de dɔ ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan kuma cɛɲi fɔ de ka d'an ye bɛ baara kɛli man di maliyɛn de ye an ye mɔgɔ caman essayer k'a lajɛ dɛ k'a fɔ an ye mɔgɔ caman essayer k'a lajɛ dɛ mais sabali de ka ɲi quoi n'o tɛ maliyɛn kuma duman fɔra k'a la mais a tiɲɛtigi man ca mais an bɛ dugawu kɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye karamɔgɔ ye ali biyo sa ala k'a mɛn an ɲɛfɛ anw kɔni anw b'a kɔ n'a taara yɔrɔ yɔrɔ an b'a ɲɔfɛ an bɛ sa kɔ fana a y'an dusukun min ni silamɛya tariku ye a ye tariku min di an ma silamɛya kɔnɔ n'i y'a ka tariku la mais silamɛya nana cogo min na silamɛya ɲɛmɔgɔw faga cogo min kelen na ka tila ka na ye min bɛ ale ɲɛfɛ bi o de kosɔn ne b'a fɔ ten ko alihamudulilayi n tɛ se ka fɛn fɔ o de kan parce que olu ti a ka kasɛti lamɛnna n'o tɛ n'u b'a lamɛnna u ti nin fɔ dɛ n'o tɛ karamɔgɔ ale yɛrɛ ka kasɛti lamɛnni ne b'a la k'a lamɛn i dusukun b'i nɔrɔ a b'i sɔn sabali la ça fait ni maa ye ko ta k'i sɛgɛrɛ i ka ɲi k'a kunbɛn ni kunbɛn cogo min ye muɲu ni sabali la i de b'o de ye quoi o tuma ali bi sɔn ala ka sija ani kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a di ani an ma a ka laɲini ye fɛn min ye diɲɛ ani lahara an y'a ɲini ala de fɛ a ta n'an ta ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan faamuya ko ɲuman minnu bɛ yen ni u bɛ fili la n'u ma se ka faamuya sɔrɔ karamɔgɔkɛ in na n y'a ɲini ala de fɛ ala ka n'u kana minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu yɛrɛ ti kana fiyewu ko u ti fara anw na an karamɔgɔ dɔ fɔ baara wɛrɛ t'anw bolo dubawu de kɔ dɛ ala ka kungo dɔw kun bɛ mun ɲini an kɔ n'o tɛ u ka wo waati tɛ an segin kɔfɛ an kɔni an bɛ taasa de an tɛ segin o ye kunangoya de ala k'an kisi o de ma amisari cɛ fara muso kan ala kana si dɛsɛ a yɛrɛ la bi amisari bala ka baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ de a dogolen tɛ diɲɛ maa faji kelen na hali ni i jugu kɛla sunza a fɔ k'a bɛ boli quoi n'i ye baarakɛla fɛn o fɛn ye Mali kɔnɔ bi ko ladiriya ta sira kan a ɲini amisari kunna mais jugu ninnu u dalen don an na koyi mais u tɛ se k'a fɔ u da la n'o tɛ u dalen don an na hali ni kungola ci nana u bɛ tila k'a fɔ ko a ye taa maa ninnu ɲɔfɛ donc n'i y'o fɔtɔra kɛ alhamdulilayi o kɔrɔ k'i da bɛ a tigi de la o tuma o danaya in
an bɛ kangari da amsari cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen de ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ karamɔgɔ dɔw de fɔ amsari cɛ kelen pe a mana ye dugu o dugu la e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na e jugu n'o dugumɔgɔ jugu kana kɛ kelen ye bilen kana jɔ e ka taa jugu ye i yɛrɛ la jugu min bɛ ni o bɛ adamadenw ɲugu e de kɔrɔ n'o kɛla i y'an karamɔgɔ kuma suli mais o tɛ foyi tiɲɛ a ka ko la mais e k'i jija dɔrɔn n'a kɛlen fɔra ko Hayidara ka tɔnne de ni i jija e ma se ka ka ɲɔgɔn tiɲɛ kana jɔ fɛn ka y'i la jugu fana bɛ jugu mun kelen na quoi o tuma an b'o kangari da amsari cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen Share fule gode abade bane dano Share fule gode Anfa anan karamo wasiri Sheriff Usman Madani Hayidara alika ku kabaku de do kabago min do ni ko ibe do fala ibe don de fala dron sono te tise ka be fo ka ban parce que akabako yanti tay ro jande amba ta jogo indi la jogo indi do anti boy ngorale parce que ni do na alika ku kono jogo ni ko kibita yoro wore ite wasafi ga segi jogo indi la Allah me bagaw ni an yere be mi famiya parce que ni ala je ale nanan laydu woro mi abe qur'ane de kono wa yere o laje o bi fana siga fu itala suratul muntahina ayatan fulana ba kono abe qur'ane kono siga fu itala yero la jabi ni o jogo yere la jo o folo jume ale man nanu fana kanga ma wajibi anga be qur'ane de kono kwanga na fula fara alaka be ba do islami ala fula anga fu kafiri siga fu itola kwanga na jene yake jene ya fulani amai mawma ya do ki mawma sigara halina musula aka hadamadiya be do bogola hal balma mo siga fu itola bo shoni fulana amai abe society ci abe mo tige nyokona bo namara nu fulana a shidi mai kwa nan jogo woro mi fenfe ni yere abelaje namara nu fulana na be sigida figida la be abi cheni do ngoro la be dana baliya si ngoro la bon ni ga kira ibla bara nyuma mina yi kan oke o ko wajibi alo islam nyuma beka iti den faka o mo faka be kon bado mo faka kololo be chukum na ni mo klin faka na fu yi jembe de faka donc ni yere ni wulay du woro nu taka laje akwa ko anga nita ibaye ale yere tate kwa ale be mi fi anga nyata ka ale bori fe no te ni arabu jamana wulaje munu ba fo ko luma baya me arabu jamana wora wulay nere ni sigi mi bo Hayidara min na fo e ga laje ban Hayidara min na ko anga baya ke anga jamana kono donc ni hakli be mo na ni sigi mi ga laje re baye amma wo be min na wo anga jamana nyeta kadi parce que jamana cité jendu ko golo wal kafiri jamana ni jogo nyumante wora la nabe tanye deke abada hal kafiru nu bi blanye mo wala biti laje de folo ika ko de be wolo maka laje na so iyo ko jugu do ke gateme abiga fama abiga nyemo ya abo abala no abiga bara la no ke sababu yere kiga bara aba la no ko esi ya fam donc anga laje anga sabali anga bolo dan dusu anga Hayidara la ni famu yere ni dusu maya hakli pour que anga amago be mina nga nyini ta donwa parce que na ga nyini ta sabatira na fa be mo folo mo ba o yanga dugono na ubi antina lebu soro anga sigida ula antina lebu soro anga kiungono ananga jamana kono ko esi ya fam donc baya alhamdulillah me ala difu na fora ko baya ko malika ga fo malila me ala fo alhamdulillah parce que abe qur'ane de kono na fora ko abga fo mali kono bibina wa Hayidara nana ke sababu ye fana kana labo wa dume qur'ane de kono soso tugo tala fana ambe ala fo anga ala fo di pour que ni miseka sabati en fi tugo na ni ko ni miseka sabati en fi parce que ni era la je ni be ni baya nke bibina wallahi siga fo itala ambe lafiya ko di be baya nke baya mo shi kana siranye ni baya inta ite sa ite de fushi ni ya ta wallahi ni ya donc a ta yere de i bolo dondo fen fele hakli be jigala ka fo ko ne laydu do ta est ce que ne sadiri be ke horo e quoi ibe ke horo yere ma parce que i bolo do fen fela i hakli be jigala ne laydu do ta mais yanne ga bolo do na est ce que ne ga laydu be ta wa i ba ko sege quoi donc kabno yoro la baya na fa ka bongo jugu esi ya fam ne taw ne ga ne miskilin fele ne bayata mais kabine bayata do na fo kana blabila alhamdulillah kilima chene bulala bayala kabine bayata ne bolo do fen fela ngai ne yele makani ke chugum na ne re bo do wallahi ne re makani ke chugum na ne re bo do parce que dafale ala tay mais wallahi ni Hayidara lame halni sadri iga baya ke o iga islamia di mais ni Hayidara lame halni te islamia i kana ke islamia re mais ni be Hayidara lame be ke horoye sigidala ibe ke horoye iga kingono ko parce que ibe kuni yere quoi esa ale be wajulu ke min ale be wajulu ke anga dambe abe wajulu ke me abe dambe tabe hadama dia yere nyuma abu tago est-ce qu'il y a fam donc abe tene ne kon be mi foye ay sabali aka bulu da dusuka ni ate mo mi fe i gana fo ki be gringa keleti esi afon
mo yani ka giringa mo kele ñoo de fo ibe alla jede atiki mago be munde la ko dona be baraketini mais ga ye ki be wuli ka mo kele tin ka do famati ka soro e ma aga la ñini ko don fo mo be ka do fama fana ka do famati era la ko fe abna ki buru fili bay woni ko bi nimisa o ta soro e dans sabo bela jeli ke donc c'est ngo hal ni sigina ko fe avec la ka ki buru le budi donc ne kon be min fo ay hal sa afam go ñuma hal sa la ka di am bela jeli ya rabbi ala ka hakli man di ani ulu bela jeli ma amin esi ala ka hakli man di am bela jeli ma la bangu ñuma ala ka dama an karamo ala ka ame anyafe ay dara ka ko ka bago bala ko sobe parce que ne ra miskile flene ni ne be kuma la tanto yani ne ga haydara lameni damne sadiri mo jugu yae o yi wasake yere jugu ye quoi ni jugu ba jugu doro kana jugu were ñini yere la quoi non kana mo shi laje bili sadiri ni jugu do bila dron obi boko parce que jugu o ye mo yere jugu bele folo de esi yabo ni jugu do bila jugu mi may o yi jugu folo do di parce que muna parce que yere ga laje jugu sugu do be la wala ali te fe mo ga do bi pour que mo ga na do donc o yi jugu mi bi idegu amandi yere mais abi ninka mais adra na ke sababu ye alhamdulillah bibina c'est-à-dire anyanga ko be bla clean dafale ala tay manya anga ko be régler ka bla clean ya siraka anyanga pour an jugo bla jelenga ale de kera sababu ye an sabalile no halni kuno an kunti ka ko ka yelan singa na man ta saraila mais ale kera sababu ye ale ka wuli ka jona ka tesiri dina yere famgo nyuma ka ale kera sababu ye an bolo dan dusu ka bibina am sika ko sugu bege mais ale de kera sababu ye an sabalila bibina halna am sika an seko bela jelen ke mais an saballa ko bela jelen to donc ne be min fo aidara ni do fo ale ka kula ibe don de fo la mais iti se ga abbe fo nga halsa ame dugaw de ke walla nyine mi halsa ala ko de sabati walla nyine mi ala ko de sabati ama société ko no jien bela jelen ko no sabatira anga lafiya bodi la anga nyeta ka bodi la anga kuna wulu bodi la donc halsa ala ka famgo nyuma ala ka dama ngo jugu ye mo jugu flate mo la ka teme jugu kan wallahi ni jugu ga jugu c'est-à-dire o yere o ye wasake jugu ye quoi ne fla ya ne ka do aidara lamenina alhamdulillah ne kuma na ke sugu ne kuma na ke fen soro tugu ne kunyete mo la c'est-à-dire mimbe tugungo quoi c'est-à-dire nyere ngunto santi quoi ça peut mais kabini tugura haidara la nyere ya e tienre la ibe commencer ka mo yila mun be blay ko quoi i jugu ya quoi jugu ya position na mais o te do reyu parce que e ku me jugu na folo i kun kelen do hada madu sabudi est-ce ya fo boni kera hada madu sabuyi donc mo ma go tila parce que i kera hada madu sabuyi kila la ka ke yere jugu to mo ma go tila wati mais kuma na mina na haidara la me ne na ke ala sabudi hukuma esi ya fam ina fo ala mago ba ga jona tugumna nya fo toujours dafale ala te mais ala mago ba ga jona tugumna ne commencer ka laje ne jugu fen fe be ni olu may ne commencer ka bo o belajelina esi ya fam donc wajibi de ni ko ni wi blala la ka sira ko mo be blaila de o jago ati esi ya fam no olu te jati donc olu ko ni o yahda madia trabuludi esi yahda madia tratugo yere di ko inshallah donc ala ka hakli manti ani Allah me wa bela jeli ma ani munu masiga ko infamia kosobe aga la nyine mi adamadi am sega sabatu ko ala ka hakli mandanu bela jeli ma ala ka labangu nyuma dama karam wala ka mi anyefe si jan kenan labangu nyuma ala ka dana ma aga dimba ya ala ka na kolosi ala ka donan jugu dokule na bangre bela jeli je munu be kandala ka nu kanda mun te kanda ya rabbi ala ka dunda ko wanyina ko te meno banga fulla si anga secrétaire yere no e dimba jakti inshallah ka fu ka wali mando inshallah tiens la be baram minani tiens la ya rabbi anya nyini ala fa ala ka nyeta kan wasan kuna wuludi anama amin ya rabbi tiens la ni mo chama bi halni itese kuma la ko wajibalen du kan tiens la iga bo ka haidara ka aga wali nyumando ka siga makwa ya Allah me akera sababu ye e ko ni ikera horoin ni sera ka haidara la me be ke horoin yoro do la we be jogo do gonin to imene wal ma bi glan yoro do la bi nafa yoro do la ko so be dante nafa mina yoro ko so be yeah nga chaman be ube feka ko woni man don sama mais amano ko chaman bulu ko jare fole gode abade bane dano jare fole gode alhamdulillah an kiri ka ñogon soro ni jeyin kono kala ni joni ka sababu ye
o ye an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara. Ale min wulila ka cɛsiri ka diinɛ min ni dɔnnibaaw kun y'u sen da a tiɲɛ kan k'a dogo. Ale n'a ka cɛsiri ale le wulila ko f'a ka diinɛ in bɔ ka da kɛnɛ kan walasa kunfinw ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Alhamdulillah, ala ni ale barika la an bɛɛ lajɛlen ye diinɛ faamu bi. Sabula an bɛ kuma an yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ an bɛ seli silamɛya min na, i bɛ seli i bɛ jɛnɛya kɛ, i bɛ seli i bɛ suyɛni kɛ. Karamɔgɔ nana ka na an bɔ o dingɛ kɔnɔ k'an bila tiɲɛ sira kan. O kumana an kelen ko ka tiɲɛ sira ye foyi t'an bɔ tiɲɛ sira kan bilen. O la an bɛ min ɲini ansaru bɛɛ lajɛlen fɛ, karamɔgɔ ma foyi yira an na ni jogo sira tɛ, karamɔgɔ ma foyi yira an na ni baara tɛ. O kumana min bɛ ɲini an ansaru fɛ o de ye cɛsiri ye. An ka lajɛ karamɔgɔ ye jogo min fɔ an k'an jija an ka to o jogo kan. Sabula anw nɔfɛmɔgɔ de ka ca, mɔgɔ minnu bɛ anw lajɛ o de ka ca. Parce que mɔgɔw ka lajɛli anw na u ti an lajɛ dɔwɛrɛ la ko anw ko an ye jogo layiru ta. Donc la ansaru kan k'u jija u hakili to yɔrɔ la kosɛbɛ. O de bɛ an karamɔgɔ kunna wolo. Sabula karamɔgɔ n'i y'a mɛn karamɔgɔ bɛ lawasa, karamɔgɔ anw de bɛ se karamɔgɔ lawasa ni an jogo ye. A ye jogo min fɔ an ye fo an ka to o de kan. Mais n'an ye jogo fɔnkɔɲɔgɔnya, tiɲɛnikɛlaw bɛ tiɲɛni na anw yɛrɛ fana yɛlɛ tiɲɛnikɛlaw sen fɛ. I ka dɔn karamɔgɔ ka laɲini ma sabati dɛ. Karamɔgɔ ye min ɲini an fɛ o de ye an ka jogo yɛrɛ an k'an base o de kan ka jogo sabati, ka kɛ baarakɛla ye wa an kana kɛ sunɔgɔbagatɔ ye. An ka kunu ka kɛ baarakɛla ye. A ye baara de sira don an kɔrɔ. I mana ye ansaru bɛ ka baara kɛ bi, o de bɛɛ ye karamɔgɔ ye sira min don an kɔrɔ ye. Karamɔgɔ yɛrɛ yarabi a ka laɲini ye diinɛ ni tiɲɛ ka dɔn cogo min na, yarabi ala ka a faamu n'u ka bɛɛ lajɛlen. Ala ka n'a ka du kɔlɔsi, ala ka kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma. Ka ɲini ala fɛ ansaru bɛ diɲɛ fan o fan, yarabi ala ka n'u dɛmɛ, ala ka hɛrɛ ka n'u ye, ala ka n'u bɛɛ lajɛlen tanga. Yarabi ala ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya an ye, an ka ɲinita sɔrɔ hɛrɛ ma ala k'o nɔgɔya an ye. Yarabi an jɛna ala de kama, ala ka an kafo ɲɔgɔn fɛ arijinɛ kɔnɔ, ala kira bonya kosɔn, bidula hɔrɔma kosɔn, sɔli ala rasulillah. A balimakɛ ni a ka kalanden Abubakar Kulubali Almeria biro la. Ousmane Haidara iyan bɔ bolo la, kira mɔden sara bɛ ala bolo. Da sera belebele tɔgɔ ma, n'i ko k'i bɛ a seri sɔrɔ ni serifɔ la, n'i ko k'i bɛ dɔ fɔ a la, i bɛ dɔ fɔ de k'a bila, sinon a tɛ se ka fɔ ka ban. A tɛ fɔ k'a ban. Belebele sɛgɛnbɛli ɲɛnɛmɛli. N'i y'a ye an tununa ka bɔ sunɔgɔ la bi, ale de sababu don, ale de y'an latunu ka bɔ sunɔgɔ la. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min, an karamɔgɔ y'o fɔ ko arijinɛ ye sababu de ye. I n'a fɔ i bɔra ka jɔ Kulubali ta fɔ cogo min na, Amisari filɛ nin ye, dɔ de bɛ taa ni dɔ ye o, ne yɛrɛ filɛ nin ye Babule de kɛra sababu ye ka sira in jira ne la, an b'a fɔ sɛgɛnbɛli ɲɛnɛmɛli. O ko tuma ne ko an ka karamɔgɔ n'o y'a Seydi Ousmane Cherif Madani Haidara ye, ale y'an bila sira min kan, a kana sira in tunun an na dɛrɛ. Ne m'a dɔn mɔgɔ bɛ bila Haidara kɔ cogo min na, i m'a faamu. Sinon ale de ko ka diɲɛ lafiya ye, mais k'a lajɛ, ale ye kuma mun yɛrɛ fɔ, n'i ye kuma in ta k'a lajɛ yɛrɛ yɛrɛ, e k'i sigi ka kuma in lajɛ dɔrɔn. Ni n terikɛ dɔ bɛ an bɛ to ka débat kɛ waati dɔw la, k'o ye ko Mali karamɔgɔ ninnu ka cɛ k'a bɛɛ wari dunna, a bɛɛ wari dunna, a bɛɛ bɛ ka poste da ɲini. N ko Mali karamɔgɔ bɛɛ wari dunna, mais n'i y'i sigi ka lamɛnni kɛ, i b'i sigi ka filɛli kɛ, mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ tiɲɛ jɛlen fɔ mɔgɔ ye, i kan k'i ta fɔ a dɔw la quoi. Donc n'i ta fɔ a dɔw la, i kan ka min kɛ, n k'i b'o kɛ quoi. Siga t'a la. Ko ko ale ma da Mali yɛrɛ karamɔgɔ ko la bilen. N ko cɛ da Mali karamɔgɔ ko la. Mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn o de bɛ yen, mais mɔgɔ minnu bɛ fɛn dɔn n'i y'olu lamɛn i kan k'i ta fɔ a dɔn quoi. N ko bon an yɛrɛ karamɔgɔ Seydi Ousmane Cherif Madani Haidara, belebele. Ni ale ko k'a y'a kɛ a y'a to, i n'a fɔ Alakira y'a fɔ cogo min sallallahu alaihi wa sallam, ale de ko fɛnɛ k'a y'a kɛ a y'a to, diɲɛ sigi m'o dɔrɔn de kan. Siga t'a la. A y'a kɛ a y'a to. N ko bon kira nana laseli minnu kɛ Haidara de b'olu kan.
hedra ko ayake ayato kira ko ayake ayato donc ni dana edum ita kalonte na hagletin kalonte bon ego ko mali karamogo be ko asite cien kable ango toyi eki ka hedra move akoko iki muso iki jonoi ikana galon dege ikana namara ke ise ko bulo koro ni kira mo hori bla bara nyuma mena eboke ngo eka hedra ere to boni nadre iki ka de mayata ego glanda ni muso fura fu muso e ka kana jina yake ira fono kana jina yake ikana wolfen zunya ido kana wolfen zunya ngo eka hedra ere to boni na fulare eka ni ndade ne ni ndasi sanu iye muso munun soro ala nani gerje ga lu fono ga de no soro olu ga wolo ka fo ne baba be ni sira nyuma inga nera fona ni sira nyuma inda nyoro hengo hedra to ko tendu kunino na to ko tola o yera yi ka dema ya glan position minai donc ne yo tasisan ere ka dema ya kanga na don ibe munge ere kanga na don ibe munge sisan ko donc nyani de bena wa bien chani bina nyali de bena ako tiere la ko nyali bina ko bonga nga hedra to ko bola ko ka dema ya ere ta ka glani kano ngoni yi ka dema ya glano yi donc e kanga laini minge o be sabati ko e banda usigile langa jamana nyefe bi ame sila me ko barulla me banda usigile langa jamana nyefe bi ladriya de nana nayo ata fa ka so ka takana sigi ni ladriya ta kunde ko da kanto donc ale de kangi bulo korota bi sadi moni vi be moni vi ladrini mais ni masro de ma kadi be donc ami ala delal sala ngala kange ladri mangara mo ga sheru sumani shiru fo dara ale ba fe be ka ke ladri wa ke be ka ke ladri donc abo joro mina ale be befe fo ni mo ko ki tafe so ale be befe donc ami ala deli toujours ali sala ka jamana ala ka kana sakoy ala kana deme ala ka amsaru kisi ala ka amsaru takan ankara mo ya blan islam ali sa ala ka ndo ala ka pato kanara bo so kena sudugo ko so do lo horoma ko so sele anisaru bi balamina anisaru kubake ala kama sera ka min sɔrɔ ka da aw kulo ka bi Sirifula info kɛnɛ ka ale ni ye an bi foli di aw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ de bɛ an ka video aimer ku partager an bi aw bɛɛ fɔ ka wuli ka jɔn a ka cɛsiri la kɛrɛnkɛrɛnnen Sirifula acti n'a dɛmɛbaga page an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ soso ka Sirifu ba Burama Hayidara a n'a baarakɛɲɔgɔn an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wuli ka jɔn u ka cɛsiri la ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an b'a fɔ ma aw k'an bɛɛ émission nata salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh aw denkɛ n'a balimakɛ Denba Jakite Espagne